फ्रेंड्स रखना तिने पार्टी आईपीएफटी बाइफ्लाई ऐसलुआ जिजाखा प्रेस मीडिया रखना रिंगजाखा सिने बसकां 23 तारिख अगस्त 2024 और सालो दिल्ली अभियान फ्लाइजाकनाय और दिल्ली अभियान नतियै दिनै 16 तारिख 8 मास 2024 और दिल्ली अभियान नतियै ब्रीफ फ्लाइन बगैनो मूलत दिनैनि प्रेस मीट नि मूल कारण और प्रेस ब्रीफिंग न खालाया सिनि सिगां आं जिखनसा परिचय रिनाय और आंनि याग्रा लाबोबाय 23 अगस्त 2024 ইং ষষ্ঠ তপশিল দিবস আমরা সবাই জানি বিলক্ষণ জানি 1984 সালে 23 অগস্ট দিনে ভারতের পার্লামেন্টে ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তপশিল আইন চালু করার সংক্রান্ত বিল পাস হয় এবং এই আইন অনুসারে তৃতীয় এডিসি গঠিত হয় কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে ষষ্ঠ তপশিল আইন অনুসারে তৃতীয় এডিসি দাবি করা হয়েছিল বা গঠন করা হয়েছে তৃতীয় এডিসি গঠনের 25 বছর পরেও সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি অথবা পূরণ হওয়ার কোনো আশাও তেমন নেই এর মূল কারণ হচ্ছে তৃতীয় এডিসির সীমিত ক্ষমতা যার মাধ্যমে ভারতের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতো ত্রিপুরী অথবা ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীন শিক্ষা স্বাস্থ্য আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার বা ক্ষমতা নেই সেই কারণে তৃতীয় এডিসি গঠনের 25 বছরের পর থেকে ও আমাদের দল আইপিএফটি 2009 সাল থেকে তৃতীয় এডিসিকে পৃথক পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্যে উন্নীতকরণের জন্য দাবি জানিয়ে আসছে এবং তৃতীয় এডিসির প্রতিষ্ঠা দিবস 23 অগস্ট দিনটিকে ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস হিসেবে রাজ্যে অথবা ভারতের রাজধানী দিল্লি যন্তর মন্তরে পালন করছে এবং বিগত বছরগুলি নেই এবারও আগামী 23 অগস্ট 2024 ইং সংবিধানের 2 এবং 3 নং ধারা অনুসারে তৃতীয় এডিসি এলাকাকে পৃথক পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরা ল্যান্ড রাজ্যে উন্নতিকরণের জন্য দাবি জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট পুনরায় মেমোরান্ডাম সাবমিট করা হবে তাই ফ্রেঞ্চ মিডিয়া ভারত ভাগের মধ্য দিয়ে 1947 সালের 14 আগস্ট পাকিস্তান এবং 15 আগস্ট ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে যখন ঘোষণা হয় তখনও ত্রিপুরা রাজ্য একটা স্বাধীন রাজন্য শাসিত রাজ্য ছিল 1949 সালে 15 অক্টোবর ভারত সরকার ও রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার তৎকালীন রিজেন্ট মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর মধ্যে ত্রিপুরা ভারত ভুক্তির চুক্তি ত্রিপুরা মার্জার এগ্রিমেন্ট 1949 সাল অনুসারে ত্রিপুরা ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় তখন থেকেই বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সময়ে হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়ে বেআইনিভাবে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করতে থাকে কিন্তু 1971 সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তা ত্রিপুরী বা আমরা ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর জন্য ভয়ঙ্কর এক অনিশ্চয়তার ভবিষ্যৎ রচিত হয় বাংলাদেশ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীরা ত্রিপুরায় থেকে যায় ফলস্বরূপ রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিপুত্র আদিবাসী আমরা ত্রিপুরী অথবা ত্রিপুরা জাতিরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ি এবং গণতন্ত্রের শাসন প্রণালীতে রাজ্য শাসন ক্ষমতা হারিয়ে বর্তমানে এই জাতির অস্তিত্ব সংকট এখন বিপন্ন আজ সিএ আইন লাগুর কারণে পাশাপাশি বর্তমান বাংলাদেশে সেই 1971 সালের একই রাজনৈতিক অস্থিরতা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার ফলে বাংলাদেশ থেকে আরও বেআইনি অনুপ্রবেশ সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে এবং ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীরা আরও সংখ্যালঘু হয়ে পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে এই অস্তিত্ব সংকট থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যই অন্তত তৃতীয় এডিসি এলাকাকে নিয়ে পৃথক পূর্ণ রাজ্য ত্রিপুরাল্যান্ড গঠনের গুরুত্ব বেড়ে গেছে কাজেই সমস্ত ত্রিপুরী অথবা ত্রিপুরা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে বিগত বছরগুলি নেই আগামী 23 অগস্ট 2024 ইং ভারতের রাজধানী দিল্লির যন্তর মন্তরে ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি দিবস পালনের মধ্য দিয়ে ভারতের সংবিধানের
2 এবং 3 নং ধারা অনুসারে তৃতীয় দৃষ্টিকে পৃথক পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নতিকরণের দাবি জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট পুনরায় মেমোরেন্ডাম সাবমিট করা হবে। সমস্ত ত্রিপুরাবাসী ভাই ও বোনদের আমাদের এই সাংবিধানিক দাবিকে সমর্থন করে আগামী 23শে আগস্ট 2024 দিল্লির যন্তর মন্তরে ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস পালনের মহতী অনুষ্ঠানে দলে দলে যোগদান করার জন্য আইপিএতির পক্ষ 2024 বসকানি যে 23 তারিখ অগস্ট অব ষষ্ঠ তপশিল দিবস সিক্স শিডিউল ডে এনে পালে জাগিতম ত্রিপুরাও পালে জামানি কারণ কি 1984 সন্নি 23 তারিখ অগস্ট ভারতনি পার্লামেন্ট অনেক চিনি বুলাই রক আপ্রতি ইউজেস যে তমতনের বরং আন্দোলননি পরিপ্রেক্ষিতে 23 তারিখ অগস্ট 1984 ভারতনি পার্লামেন্ট सिक्स शिड्यूल आईन त्रिपुरा लागू होने बागे बिल पास खालायजाखा ओ बिल पास नहीं अनुसारे न त्रिपुरा तिथि एडिसी गठनखा जों आबो जतन साइमानो एके किन्तु जे उद्देश्य जिनि रिजनल पलिटिकल पार्टी रक आफरो टीएसएफ इंदी टीयूकेएस इंदी बा ताबो टीयूजेस बा ब्लाई गाई चिनी जागो कामिगो बेसी जे उद्देश्य तुई चिनी हरिनाथ देवबर्मा एनजे देवबर्मा समाचरण त्रिपुरा सं जे उद्देश्य तुई सिक्स शिड्यूल नि आंदोलन खालाय मानखा किन्तु आ उद्देश्य पूर्ण नंलिया तामनि हिंके ताबुकनि बर्तमाननि टीटीएडीसी সেই রকম কোনো ক্ষমতা পাওয়ার করেই যে ত্রিপুরাসানি অস্তিত্ব সংকট রক্ষা খালাইগেন বাগে বনে বাগে 25 বছর পর টিটিএডিসিনি ক্ষমতা নাইयै চেরি পরীক্ষা খালাই নাইমানি পরে 25 বছর পরে 2009 স্যার এনসি দেববর্মানি নেতৃত্বে আইপিএফটি টিটিএডিসি এলাকানো ত্রিপুরাল্যান্ড পূর্ণাঙ্গ রাজ্য গঠন মা খালাইনাই संविधान भारतनि संविधाननि 2-3 धारा अनुसारे हाई खालायै आईपीएफटी जन्मगत थेके न ताबुसो जरा 2024 जरा प्रत्येक बछर दिल्ली अभियान खालाय फायो ताख्लायबाय गोजारा करोनानि बागै साजा बिसा थांगि मानलिया ताख्लायबाय 15तम जों दिल्ली अभियान थांगि दङ प्रत्येक 23 तारिख अगस्त जेहेतु जों एडिसी एरिया नतुयै त्रिपुराल्যান্ড राज्य गठननि दाबि खालायमानिबा एडिसिनि प्रतिष्ठाता दिवस 23 तारिख अगस्त जों त्रिपुराल्যান্ড दाबि दिवस हिसाबै जों पालन खालायफायो त्रिपुरा बागि पालनखा वाइसा यांके बा जंतर मंतर थांगि पालन खालायो नतुबा त्रिपुरा खालायो बेसिरभाग जों आरो त्रिपुरा 23 तारिख अगस्त दाबि दिवस हिसाबै पालन खालायफानो किन्तु प्रत्येक बछर जों दिल्ली अभियानबो थांगि भारतनि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ताई स्वराष्ट्रमंत्री न सिनी त्रिपुराल्যান্ড दाबि नतुई मेमोरेंडम सबमिट खालायफायो अब हाइख्लायनो ताख्लायबो 23 तारिख अगस्त 2024 जों आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी यूथ आईपीएफटी आर्टिसा इंडिजिनस मोटर वर्कर्स यूनियन विभाग पाल मिलायै जों दिल्लीनि जंतर मंतर त्रिपुराल्যান্ড स्टेटहुड डिमांड पालायमानि बिसिंतै हाइनो हाइ त्रिपुराल्যান্ডनि दाबि तुयै प्रधानमंत्री स्वराष्ट्रमंत्री एके मिश्र থেকে শুরু খালাयै जे যেখানে जों नांमानि जागाबो ताख्लायबो जों अ डिमांडनि मेमोरेंडम जों सबमिट खालायनाय अबनो साबनायनि बागैनो मूलत जों नरबनो दिनैनि प्रेस मिटो रिंमानि कारण एकाय तासिं जों प्रेस रिलीज नोट परिमाणी बिसिंथै जों साइमानखा और सारा त्रिपुरासाव साइमानन दरकार कारण तामुनि उद्देश्य त्रिपुराल्যান্ড सानजाखा आबो ताबुबो जत बरक साइमानयाखौ दिनैनि अजराव किसिसा जदि साइरिमानखा के गाहाम नायगिनैनो आं किसिसा कक्सानाय जों तासिंगबो साखा जे एडिसी नि जे सीमित क्षमता आव एडिसी मानखा हांखाय चिनि त्रिपुरासारनि अस्तित्व संकट माननो जों रक्षा खालायमाननो होनो वानसुकमानि एडिसिनि जे क्षमता बाय आबो मानलिया आबो कनफार्म खा बनि बागिनो जों एडिसिनो त्रिपुराल्যান্ড राज्यआव अपग्रेडेशन नि बागै डिमांड माखलायखा तामुनि कारण
मेन जे रिजन मेन जे कारण का तासिं जों प्रेस नोट परिमाण बिसिं तैसाइमोन का लक्ष लक्ष बांग्लादेश नि जे बेनि बाबे जे शरणार्थी बा जरा अनुप्रवेश खालामनाय हाबफैखा आबो भारत पाकिस्तान स्वाधीन मानफोरनि हयतेनो सुरुंखा आरो निबिसिं भारत पाकिस्तान जेफ्रु स्वाधीन हो किंतु त्रिपुरा आफ्रुबो स्वाधीन राज्यखौ 1949 सनो जेफ्रु चिनि रिजेन महारानी कांचन प्रभा देवी बाई भारत वर्ष ने बिसिंगो त्रिपुरा मार्जार एग्रीमेंट माने बिसिंगति त्रिपुरा जेफ्रु भारत वर्ष फाय हाफ सफैखा आफ्रु हुंके ताइबो फातारनि बरो खामनानै बेनि बाबे आबो एकटा चेंखा किंतु 1971 सनो जेफ्रु पाकिस्तानी याकनि बांग्लादेश न स्वाधीन खालामनायनि बागै भारत बे पाकिस्तानी बिसिं जुद्ध अंखा आफ्रु ओ जे बेनि बाबे जे चुपि चुपि जे हाबमाने आबो चुपि चुपि याव लक्ष लक्ष शरणार्थी त्रिपुराव आश्रय ना फैखा निनि पश्चिम बंगआवबो सौहैखा ठीक न किंतु त्रिपुराव जे हाबफैनाय मैक्सिमाम नाबो थाङि किफलि सौहैलियानि गुनय जे भूमिपुत्र सन अफ द सॉइल त्रिपुरासार राजानि आमलनि सिमि जेखाने 80% যারা সংখ্যা গরিষ্ঠ বড় गोबाङै दंनाय ओ लक्ष लक्ष शरणार्थी फायै त्रिपुराव सेटेलमेन्टनि बागै बर' संख्यालघु बर' कमै थांखा एके जों जतन साइमान गणतन्त्रआव भुताबुति बाय सरकार गठन राजन शासित राजानि आमल ताप्ति भुताबुति बायनिया किंतु सिनि त्रिपुरासार हयतो आप्रो किछा शिक्षा दीक्षा किछा कम नेगोनो आबा साइमान लिया बर' बर' जदि शरणार्थीना आश्रय दिखांके और भुताबुतिखौ बर' जेफ्रो अंशग्रहण खालाया बरंनि मर्जितिसे सरकार गठन होनाय आमानिनो खेल खायजागलिया जे कारणे ताबो गणतन्त्रनि जे प्रक्रियाओ जों भुताबुतिओ बुनि फातानि बर' रकनि जे बिसि भूत संख्या बाङै थांमानि गुनो रियेल जारा अहानि बुसार सिनि डेवलपमेंट शिक्षा ने हिंदी एडुकेशन हिंदी इकोनॉमिक हिंदी যত জায়গা डेवलपमेंट खालामनायनि बागै जे क्षमता दरकार आ क्षमता सिनि किसागो फाय सपाइलिया এই গণতন্ত্রनि प्रक्रियाव फातारनि बरफ फाय हाबफायै सेटेलमेन्टनि कारण ताबो इदानीं जों जतन साइमान का चिनर भारतवर्षआव सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल सीएए आबो लागुंखा सीएए लागुंमानि फले एकटा साहित्य काहाम दंखा जे आजागा साजाका जे एडिसी एरियाव त्रिपुरासा बादे अन्य कोनो बरनो सिटिजेनशिप रिजाकला किंतु आ जागाव सिटिजेनशिप रिजाफानो नन एडिसी एरियाव तो सिटिजेनशिप रिजाक नाय ओंखाय नोंनि रुस्टार हिंदी बा जेसेबां हिंदी दाबि दावा जेकुनु हिंदी आबो तो राज्यनि जनसंख्यानि भित्ति खालायसे अबनि रेशियो सानामजागो जे कारणे आई एडिसीओ फातारनि बरनो दाया हांपानो सिनि जे रुस्टारनि क्षेत्रे आबो एफेक्ट नाय कारण बो नन एडिसी फाय हाफै माने आबो हिसाब